ମସଲା ବଟା ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲେ ସକାଳର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତାଇ ସିଝା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝୁଛି। କ'ଣ ରେ ବେଶୀର ପାଣି ପିଇ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସବାରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି ऋषि ହାଇ କରିଦେ। ଶିମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇ ଆମର ସୁନ୍ଦର 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 ବଗିଚା ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସରିଗଲା ମସଲାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମର ବଗିଚାଟି ଦିଶୁଛି। ସଜନା ଗଛରେ ଖାଲି ସଜନା ଫୁଲ ହେଉଛି ଆଉ ଛୁଇଁ ରହୁନି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଲି ଧାନ ଗଦା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଡ଼ା ହେବ। ମଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କ୍ଷେତ ହଳ ଧରିକି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ ଧରା ହେଇ ମୁଗ ବୁଣା ହେବ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଛି କହିବୁ ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଅଛି। କଲର୍ ଅଛି।
टमाटो पड़ी जाइए पातल घंटा बर्तमान स्वाद अनुजाई लुण दिया कौन पहला बर्तमान ताई कर गला धनिया पत्र आउ एबे तथापि घंटा गला घंटा जल्दी आलू भजा आलू भजा को काई ताईटा को मार्केट रे मिलिबनी निजे लगेवा को पड़िबो आउ किना मिल ओडी देखियो एटा मोर नुआ वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देबे पे गाइस कहली जय जगन्नाथ तो देखि मत गाइस देखो घंटा गई के एबे खोले छी तो अबे हमरो रेडी हो जाई वर्तमान ताई आलू भजा प्रस्तुत हो गला वर्तमान सकाळ किया पखाळ उड़ीबो यार कमेंट सब्सक्राइब जल्दी कर देबे गाइस गाता मौसम दी इधर से up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ତାଇ ଭଜା କୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ କାଲି ଖାତା ଖାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଦା ପାଖରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଧାନ ମଡ଼େଇବୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡାକିଥିଲି କହିଲା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଲ ଫାଲ ଆଣି ରଖିଛୁ ବସ୍ତା दिल ने तुझको ही पुकारा तूने हमको है बनाया तूने हमको है सहारा जहाँ को तो रब का है हमें तेरा है सहारा तेरा साथ हो चाहे तो बात हो से बाल्टी रे बहिबा बाल्टी से धान बोए Let's Bohodiya style, Bohodiya style, Bohodiya style. Turmali Maria, Tursiya
ଆମର ଧାନ ଗଡ଼ା ସରିଗଲା। ପୁଆଳ ସବୁ କୋଉ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ऋषि कह हिंदी रे कह कह हिंदी रे हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान आम जाऊँ बारिश को ट्यूशन छाड़ा संध्या 5:15 बाजी सार आसवे बर्तमान करूँ छाड़े 8टा आम स्कूल छकरे आज हाट मंगलवार गले देखेबी बर्तमान हाट को पहुँचे बर्तमान हाट भांगा है किंतु बाबू भल छ बर्तमान हाट भांगा कौन किणु काली जाइए बुधवार हाट माधवपुर देखिए अच्छे जीव नहीं नमस्कार होली वाला टाइम रे हवा से तो होली ना हवा डाको टिके 15 टका